Hello, Shaq ni Jubes, yung Ilocano Vlog, tara kaduandak. Datoy gayam nga daw guys, kating kami agbike di ago o Eco Park. Gayam guys, kat kataling ko, so nga, kinapin ko dagito ulas ko kada simpat dito pagadak, tada to ito unang aramidag. Basta agriingak. So at akon garod guys, tag agor uray dagay kadwa kon. Ken usar ko nga dyan si garod guys ket Cervantes. Shout out kini Coach Alan. Kalpasan na garod ka nagsukatak anwar ko jabay kon. Tapno hangkuar erwar to damdaman. Tapno diretso apanak to lata jawaran. Time check guys. 6:54. Adda gayam to hiwiin guys, ta ito'y kumatla urayan daga kadwa kon. Ngam dekwan, nagchat dagay kadwa nga panaklat ta di ayanda. Rolling kami gayam to yun guys, kadwa ni Cervantes Boys, ni Kir, ni Siljan, ni Kimwil. Ken kadwa day barkada mi nga taga San Fernando nga ni Kuya Charlie, ken ni Kensley. Aray ko! Ito'y gayam guys, nagtatry kami 33.7 kung nada nga chill ride kung di ko bin nagbibinlanat damot lang. Bimabagayam 31.1 jitaray mi gayam guys, tanabanlog kami. Ken tamang pedal kami lang to'y gayam mga bro, kasi asidag kami ti ili ti kabaan. Yun guys, nakataron kami matla to'y arko ti kabaan. At dakam gayam to'y umuna nga ahonon guys, so nga amo yun agbibinanat damanan to yun kasi insayado dagito'y kadwak. Meanwhile, naikat di pedalan na guys, so nga nakasurot guys. aray ko! At yun guys, nakatanon kami matlangan to ni Ago o Eco Park. Da kami gayam to yun anti fishing dock akon ko nada. Ken ipakita ti view dito'y digahan pa nga nakapukapan. Apan kayo to yun guys, mayat dito'y guys. Tambay kami lang garod gayam guys, 30 minutes, kalpasan na ket pimanaw kami matlangan. Alpasan na garod nga na pang kami di Ago o Eco Park guys, ket napagpanunutan mi nga pang kami mga di Baksil view deck. Worth it tapan dito yung timalang mga bro, ta makakita kayo tinapintas nga sunset, ken makita yung tinapintas nga city lights terapi. Duwa nga special lomi ken 2 litro kok tinorder mi mga bro, na imas tila ko dagayam dito ken solid pa iti makita nga view. Nagmerienda kami lang gamin mga bro, ti palamig da Ago o Eco Park, so nga nabisinan kami nga nagawid, so nga binalak mi nga pan mga di Baksil view deck. 200 gam te bayad natin may isang special lumida, sulit di bayad na tanaimas. So nga nyo pubraan nyo mga bro, tumakdar kayo tapagidaan yun, taapang kayo mutan. Kaamid ako mga bro, dito ko malapalpasan ti vlog ko, see you next vlog. Whoop!